Hola, Frey. Buenas tardes, Bueno, ¿todo bueno, bien? buenas tardes, todo bien. Vamos a saludar a nuestros amigos y darles la bienvenida. Me voy a tomar un minuto para presentarles a nuestro próximo disertante, al que cierra este primer Congreso Internacional de Economía y Política para la Nueva Tierra, aquí en ERS, en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y primero contarles de quién se trata, que es para nosotros realmente un regalo, una bendición tenerlo. Es miembro del Consejo Permanente de la Fraternidad Federación Humanitaria Internacional, que supervisa a 27 afiliados en todo el mundo. Como secretario general de la Fraternidad Misiones Humanitarias Internacionales, acompaña personalmente todos los sectores de intervención y servicios prestados por su dedicado equipo central de voluntarios en todo el mundo, incluyendo desde agosto del 2017 la misión humanitaria venezolana en el estado de Roraima, en Brasil, junto con la Operación Bienvenida, la respuesta humanitaria del gobierno brasileño en colaboración con ACNUR hasta diciembre del 2021. En mayo del 2021 inauguró en Roraima el Centro Cultural y de Formación Indígena, desarrollado por la Federación en Roraima, ofreciendo soluciones duraderas a las iniciativas de capacitación de las etnias indígenas venezolanas, brasileñas y guyanesas en asociación con la Operación Bienvenida. Fray Luciano es un enlace clave entre los actores humanitarios, los gobiernos locales y el sector privado, construyendo e inspirando a asociaciones para implementar soluciones duraderas y dignas para las poblaciones migrantes y las comunidades locales. En el 2020 y 2021 fue designado respectivamente punto focal de las normas humanitarias internacionales Esfera y de la INEE en Brasil y Portugal. Además, gestiona la Asociación Fraternidad Humanitaria en Portugal y en Ginebra. En marzo del 2022 se incorporó a la mesa directiva de la Asociación Esfera con sede en Ginebra. Desde el 2022, en colaboración con la Escuela Superior Paula Frasinetti de Oporto, promueve la formación, el intercambio y el diálogo entre Brasil, Portugal y países africanos. En 2023 renovó su alianza con la Operación Bienvida con la Asociación de Migrantes e Indígenas de Roraima. Inició una alianza con el Fondo Canadá, con la visita del embajador, con la Fundación Don Cabral y la formación continuada BASIS, organizaciones de protección de refugiados, el equipo matriz de colaboradores humanitarios voluntarios de la Federación, impartiendo formaciones sobre las normas humanitarias internacionales de esfera en Polonia, Ginebra, Portugal, África, Colombia y Brasil. Ha desarrollado y ejecutado numerosos proyectos sobre música, medios de subsistencia, calidad de vida y salud de jóvenes y niños, talleres de organización para el personal en la Casa de la Niñez Santa Isabel en Luanda, Angola. Fray Luciano es un monje consagrado de la Orden Gracia Misericordia, una de las afiliadas a la fraternidad, no vinculada a ninguna religión formal o institución religiosa. Como instructor y escritor, Fray Luciano ha desempeñado un papel importante al compartir su amplia gama de conocimientos y una vida dedicada al servicio desinteresado. Posee doble nacionalidad italiana y brasileña, ha impartido más de 1000 conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, dentro y fuera de la comunidad Luz Figueira, y es autor de 2 libros. Como conferencista podemos citar, apertura del curso de Educación en Situaciones de Emergencias y Respuestas Humanitarias, la Cumbre Mundial sobre Negociación Humanitaria en Suiza, en el ejército brasileño, en el Comando de Operaciones Terrestres, y podríamos estar aquí, yo creo que toda la tarde, tratando de sintetizar la vida de Fray Luciano al servicio, dedicada verdaderamente al servicio y en misiones humanitarias. Cuando invité a Fray Luciano, y agradezco muchísimo a Madre Shimani también, eh, por la deferencia de estar aquí con nosotros, le propuse que hablara de misiones humanitarias frente a las crisis mundiales en este momento. Haga una referencia a de qué hablamos cuando hablamos de nueva humanidad. Y también, si estamos hablando de construir una nueva tierra, ¿qué significa vivir bajo la conciencia crítica? Estos ítems son un poco los disparadores para escucharlo. Fray Luciano, con toda la atención de nuestra mente y de nuestro corazón, yo voy a cerrar acá la pantalla y lo escuchamos. Buenas. Muchas gracias, Norma.
y a todos los participantes del evento. Bueno, para llegar al tópico central que motivó, por así decirlo, la invitación de colaborar de alguna manera, creo necesario y bastante esencial, en verdad, que pudiéramos estudiar algunas situaciones a nivel planetario y mundial para comprender eventualmente o para enriquecer nuestra comprensión de qué se pasa, algunos motivos internos y más abstratos de esa situación, y para luego concluir con los dos tópicos que Norma ha comentado. Lo primero, por lo tanto, es mencionar que todo lo que se pasa en nuestro planeta, con nosotros, con las naciones, con las relaciones y todo eso, está baseado en algunas leyes, y nosotros estamos buscando eventualmente hacer un puente con nuevos estados, como eventualmente un nuevo patrón de conducta, una nueva humanidad, patrones crísticos. Tenemos que, bueno, buscar un poco comprender todo eso bajo una óptica un poco más amplia, desde una otra perspectiva, y así luego tener un poco más los pies bien parados, ahí bien plantados, para tener una participación constructiva en todo eso. Bien. Nosotros estamos encarnados, por así decirlo, estamos haciendo nuestra experiencia humana dentro de un planeta que es regido por la ley del karma. Y eso que parece algo tan ya hablado, conocido en algunos ámbitos, especialmente en el Oriente, acá en Occidente no es tan comprendido de esta manera, y también hemos desgastado algunos conceptos, algunas leyes, como por ejemplo la palabra y la ley del karma, con una asociación excesivamente superficial, inmediatista o hasta punitiva que esta ley representa. En verdad no es así. En un planeta como el nuestro, de tercera dimensión, que decidió, digamos que espiritualmente, abstratamente, acoger a muchas fuerzas evolutivas, no positivas, no constructivas, para que pudieran vivir acá un proceso de redención, de cura, de equilibrio, de, bueno, de reencaminar sus perspectivas, y por lo tanto, la gran mayoría de nosotros está acá para hacer ese aprendizado dentro de ese planeta, y la condicionante de esa experiencia es lo que nosotros llamamos de karma. El karma, entendido de una cierta perspectiva un poco más profunda, es el camino por el cual, o la ley a través de la cual, uno aprende recibiendo o estando delante de situaciones, estados, almas, seres con los cuales tenemos algún tipo de vínculo y que no hemos hecho algunas síntesis y que por lo tanto lo necesitamos para seguir avanzando y evolucionando. No es solamente una ley de causa y efecto fría, muerta, oscura, penalizante, no. Es simplemente una oportunidad de uno, bueno, recibir el fruto, el resultado de sus acciones en diferentes niveles, y así poder aprender y evolucionar a través de ese sentimiento profundo que existe por detrás de la ley del karma, que es la responsabilidad en un sentido de consecuencia. Y como sabemos, hoy nosotros como civilización hemos perdido bastante esa perspectiva de responsabilidad, de consecuencia, desde que todo lo que nosotros pensamos, sentimos, hacemos, que siquiera tenemos intenciones, eso cría, desencadena un proceso en el universo, queda como que actuando en el universo y genera un efecto. Ese efecto que está vinculado con nuestro punto de partida de nuestra conciencia, cria un vínculo kármico, por así decirlo, de diferentes grados, texturas, profundidades, calidades, pero siempre está dentro de ese principio kármico. E justamente nesse momento do planeta, como vamos estudar um pouco acá hoje, nós estamos em uma espécie de final de ciclo, em onde muitas pendências, nesse sentido da lei de karma e de outras leis, estão convergindo em nossas vidas, na vida do coletivo, na vida de nossos grupos, em diferentes
anillos con los cuales nos relacionamos para que podamos, no digo acelerar, pero sí catalizar algunas síntesis y realmente podermos definir cómo sería eventualmente nuestro próximo paso, nuestra participación en esa gran transición que claramente está en andamiento, que podemos mirarla de diferentes puntos de vista de la vida social, política, económica, religiosa, mística, educacional, ética, ou seja, estamos cultural, estamos realmente dentro de um momento de síntese e isso hace uma pressão considerável, uma pressão importante. Bueno, mi entendimiento, experiencia, es que estamos delante de una situación convergente en donde muchas situaciones no resueltas están reuniéndose, tanto a nivel individual como a nivel familiar, grupal, profesional, nacional, regional, intercontinental y planetario. Imagínense que antes, un par de décadas atrás, eso se pasaba dentro de una cierta cronología, con alguna orden, alguna posibilidad de ciclos. Y luego, en ese año tan emblemático, 1988, ingresamos en un ciclo bastante particular, en donde quedó realmente definido o definida la transición del planeta y la entrada de nuestra humanidad y del planeta en un ciclo que llamamos de ciclo de purificación. Y en ese momento también, otro hecho bastante importante fue que un núcleo nuestro, un poco más profundo, que no exactamente es consciente para nosotros, al cual lo llamamos de espíritu o mónada, despertó, es decirlo, fue tocado por corrientes superiores de conciencia que como que abrieron una perspectiva de evolución que hasta ese momento nuestra conciencia estaba menos acostumbrada, estaba más hasta ese momento, 88, un poco vinculado solamente con la evolución de nuestra alma, con aquello que es la cuarta dimensión, y algo un poco más cercano a nosotros, pero no con una perspectiva tan amplia, cual sea el despertar de las mónadas y lo que todo eso implica en nuestro proceso individual, en el proceso de la humanidad como un todo y de nuestra relación con toda esa situación del karma. Por lo tanto, a lo largo de nuestras encarnaciones, porque acá comprendo que podemos hablar de estos términos que están dentro de una comprensión de los que están participando, entonces en nuestra experiencia en ese planeta hemos dejado para atrás muchas situaciones sin resolver, tanto a nivel individual cuanto a nivel grupal, o sea, las almas que están conectadas con nosotros por algún motivo interno, a nivel nacional y también a nivel regional. Entonces, esos diferentes niveles de karmas con los cuales tenemos una ligación pasada, eso en ese momento está como que presionando para que nosotros podamos hacer alguna síntesis y realmente ir cambiando el estado de conciencia, equilibrando las situaciones. Y básicamente tenemos una gran, no sé, no es una herramienta, pero un don del universo, que es el libre albedrío, que nos daría la posibilidad de tomarmos correctas decisiones y a partir de estas correctas decisiones cambiar no solamente ese karma pasado en diferentes anillos, como decía, de nuestra experiencia individual, grupal, anímica y planetaria, sino que también ir abriendo camino y posibilidades de que algunos estados superiores que ya están presentes en el aura del planeta, porque un planeta no es solamente aquello que conocemos en los mapas, en la geografía actual, existen muchas situaciones internas, espirituales, que son la base, en verdad, de nuestra evolución en cuanto a humanidad, y que existen, aunque todavía sean bastante desconocidas y que no son tan familiares para la gran mayoría de los seres humanos. Entonces, volviendo al contexto, para que nosotros podamos hacer puente con esos estados, conocer un poco esas situaciones internas, tenemos que ir de a poquito
y quizá notando de a poquito así, pues estamos en un ciclo de transición en donde, de nuevo, hay muchas cosas sobrepuestas, muchas capas presionándonos para realmente que tomamos decisiones un poco más determinantes y podamos realmente ser considerados como seres humanos representativos de una raza que está terminando su ciclo y postulantes, por así decirlo, de una posibilidad de ingresar en un primer acercamiento de un nuevo patrón de conducta. Bueno, y la verdad que como el planeta, no sé cuán familiar los presentes comprenden el tema del logos planetario, pero esa conciencia que es como si fuera una conciencia que asume la conciencia del planeta y de todos los reinos de la naturaleza que se expresan acá, asume axialmente, esencialmente, la evolución del planeta para incluir todo eso, las evoluciones, las experiencias, los procesos, y hacer del planeta como una entidad planetaria, un logos planetario, también una evolución. Y nuestro logos, hace muchos siglos desde el principio, asumió o aceptó o se ofreció para que algunas fuerzas errantes del universo, es decir, fuerzas que no tienen un carácter constructivo, sino que un carácter disuasivo, disociativo, negativo, involutivo, que estaban un poco desorganizados en el universo, pudieran, en ese planeta escuela, con diferentes reinos acá, polarizarse en esos reinos, en la conciencia del planeta. Y entonces hacer su proceso de repolarización para que pudieran ser incluídas de alguna manera en algún seguimiento, en algún sector que llamamos de plan evolutivo o un plan de evolución. Y el resultado es que, bueno, como podemos ver claramente hoy en la expresión de muchos sectores de nuestra sociedad, esas fuerzas que llamamos de involutivas están, parece, con las redes sueltas, con la libre expresión y manifestación, incluyendo una grave, importante interferencia a nivel interno, espiritual, anímico, humano, mental, emocional, y así por delante, ¿no? Lo social y todo lo externo que eso determina. Entonces, la presencia de ese tipo de fuerza que circula en ese momento en el planeta, también que están dentro de esa presión y al final de un ciclo, ella promueve una gran situación que podemos llamar de una especie de un caos, de una expresión de malignidad, de caótica bastante importante, porque ellas están se polarizando con aquello que técnicamente en la espiritualidad clásica y hasta en algunos ambientes místicos y religiosos se podemos llamar de energías capitales. Entonces, esas fuerzas se polarizan en esas fuerzas capitales como la envidia, los celos, la lujuria, bueno, muchas situaciones, la avaricia, se polarizan ahí e indirectamente afectan aquellos sectores que serían muy, muy esenciales para un desarrollo de individuos saludables, grupos y naciones saludables, en el sentido de reencontrar su compromiso con la vida del planeta y podermos eventualmente colaborar con eso de manera evolutiva. Es decirlo, esas energías involutivas, las energías menos, bueno, despertas para un plan de evolución, ella causa mucha confusión en los sectores de poder, de la economía, de la educación, siempre conduciendo las masas humanas, por así decirlo, para un pensamiento, para ideologías que no son de todo alineadas con, primero, con la síntesis de que tenemos que vivir en ese momento, con un propósito original del planeta y también, y mucho menos, en verdad, con aquello que eventualmente el planeta debería tornarse y que nosotros deberíamos ser parte de. Entonces, existe una grande desorganización interna, espiritual y anímica, y hasta mental en ese momento y emocional, una especie de disociación promovida por una combinación de factores que son esos karmas pendientes, como yo hablaba anteriormente, la situación de las fuerzas evolutivas presentes con tanta intensidad y con tanta diversidad y con grados diferentes
de disociación en ese momento. Y en esa química, en esa situación, uno, por más que tenga mucha información espiritual, que tenga sus prácticas, que tenga, bueno, sus aspiraciones, ve claramente que es un momento bastante distinto, ¿no? De antes de 88, y que está intentando conducirnos para un despertar más amplio y para que podamos asumir definitivamente nuestro rol en esa situación. Bueno, voy a ingresar en otro aspecto de la reflexión para que luego, al llegar en la situación del tema humanitario, de la situación de la nueva humanidad, del asunto de los patrones crísticos, podamos comprender en dónde estamos, o qué estamos enfrentando, viviendo, o que está delante nuestro, y cuál sería nuestro rol dentro de eso, nuestro papel, cómo podremos experimentar eso de una manera mínimamente equilibrada, una vez que claramente vemos que mismo los seres que se sienten o que se perciben o que se consideran distintos de la mayoría, todavía aún no encontraron un punto de palancar el momento actual o hacer una alavanca, una palanca para el momento siguiente, ¿no? Porque realmente esa negatividad es bastante circulante, bastante desorganizada. Bien. Así como el planeta, el logos del planeta, ha asumido esas fuerzas para poder colaborar con su proceso de evolución, siempre cuando ellas pudieran ser incluidas en algún flujo o condición o situación de repolarización. Así también el planeta recibe del universo un propósito. Cada planeta, cada conciencia del planeta recibe para un ciclo un propósito que va mucho más allá de un propósito solamente para la humanidad que vive eventualmente en ese planeta. Y hago un paréntesis acá, nosotros como seres humanos hemos nos desviado un poco, o quizá bastante, de la comprensión que estamos acá dentro del planeta, pero que la evolución en el planeta no tiene nosotros como centro. El centro de la evolución sería la evolución del planeta como un todo, o sea, de la humanidad en cuanto a un reino de la creación y los demás reinos que nosotros llamamos de naturaleza y que es una expresión igualmente de un plan de evolución dentro de ese planeta. Y como sabemos y podemos constatar muy naturalmente, parece que hemos nos colocado en el umbigo del planeta y todo funciona alrededor de nuestros intereses. Ese es un primer desvío, una primera, bueno, un distanciamiento importante de nuestra conciencia en cuanto a humanidad de ese grande proyecto del universo para este planeta. Solo por eso podemos constatar y ver cómo estamos distantes de esta realidad del arquetipo del planeta, de esa matriz, de esa idea para nuestro planeta en ese momento, y mucho menos vamos a poder tener cualquier perspectiva de comprender el momento siguiente del planeta. Si quizá podemos hoy, somos capaces hoy de interactuar con los elementos de la naturaleza, con los demás reinos, es decir, reino animal, vegetal, mineral, que incluye las aguas, ¿no? El reino elemental, el reino dévico, el reino angélico. O sea, estamos realmente viviendo un proceso egoico humano extremado y eso cria uma dissociação quase que automática com esse propósito do planeta e por isso também muitas realidades superiores, muitos estados dentro nosso e dentro do planeta se mantêm ocultos, se mantêm aí sem poder revelar-se, porque seria um tipo de energia, de vibração, de tendência à unidade, à harmonia, que nós outros nesse momento todavia não estamos tendo a possibilidade de manifestar. Todo lo contrario, la gran mayoría de los humanos de hoy consumen todo lo que la naturaleza produce. Pequeñísima parte tienen cualquier, no digo ni preocupación, pero ninguna atención, ningún sentido de responsabilidad y de consecuencia con la evolución. Por ejemplo, de un árbol, de un representante de un reino vegetal, de todas las expresiones, ¿no? De las aguas, de los minerales, todo lo contrario. Los exploramos, los destruimos, y eso crea un karma, una situación bastante compleja
Y menciono eso porque me parece importante dentro de ese conjunto. Bien, además de eso, nosotros estamos con ese bendito libre albedrío criando continuamente situaciones que de todo no serían parte de ese plan de evolución. Es decirlo, nosotros, basados en nuestros deseos o en nuestros intereses mentales, y quizá hasta algunos que podemos llamar de espirituales, pero que eventualmente no conectados con ese arquetipo para nuestra evolución de la raza humana, del planeta como un todo, esa iniciativa o esas iniciativas criam continuamente procesos y más karmas y más situaciones que no estaban previstas. Y eso dificulta bastante que un cierto nivel de consciências que acompanham a evolução desse planeta, que são conhecidas tecnicamente como os senhores del karma, que essas consciências puedan acompanhar a evolução nossa e criar minimamente um ordenamento, uma espécie de uma linha de evolução, que a cada momento há uma variante nova, um impulso novo, uma nova iniciativa, e a grande maioria, realmente a grande maioria desses impulsos não estão alinhados com esse plano superior e, por lo tanto, não têm futuro, por assim decirlo, senão que criar karma, criar situações, bueno, difíceis, porque não há energia para isso nesse momento. Isso também dificulta bastante o que estamos experimentando e compreendendo nesse momento. Bem, cada de nós, como dizia, está experimentando, por lo tanto, não somente seu karma individual, personal, e aqui hago pequena ampliação desse conceito de individual, para que podamos compreender que isso que falamos de personal é uma situação de nossa alma, porque nuestra alma, en nuestro núcleo, en la cuarta dimensión, que vive el proceso de reencarnación, y esa persona humana que conocemos hoy es la reencarnación de esa alma que está a ciclos y a, bueno, centenas de encarnaciones haciendo su experiencia en la materia tridimensional y buscando vivir todo ese proceso de equilibrio que hemos mencionado anteriormente. Entonces, nosotros tenemos entonces ese karma de esta alma que está encarnada acá, com todas as suas situações pendentes, por assim decírselo. E então, é uma situação bastante complexa, porque sobre esse karma individual se coloca sobre isso uma capa, que é o karma de nossa ligação com a nação em donde hemos encarnado, que é um karma um pouco distinto, porque as diferentes eras do planeta, hemos tenido diferentes experiencias en diferentes regiones del planeta y hemos creado un karma que quizá no está de todo resolvido, independiente de qué región del planeta hemos encarnado anteriormente. Esa región o regiones, por lo tanto, acumularon un karma, tenemos un karma acumulativo en todas las naciones, de verdad, y regiones. Eso también está sobre nuestro karma individual. Y si no bastara esto, esta región, por ejemplo, una nación de Europa o de Asia o de América del Sur o de América Central, eso tiene el karma de todas las naciones que hacen parte de esa región, que también interconectanse y se interrelacionan. Entonces, todo aquello que experimentamos no es solamente algo que nuestra mente pueda juzgar o comprender o medir basado solamente en nuestro proceso individual, porque somos parte de una colectividad, somos parte de esa colectividad nacional y regional, y internamente tenemos muchos vínculos con otros karmas, otros tipos de karmas y regiones del planeta, que no aquellas en la cual tenemos un poco más de vínculo en ese momento. Bien. Entonces, es compleja esa situación. E aqui hago uma outra ampliação desse conceito do que se passa com as nações, para que podamos, bueno, ir madurando essa reflexão a chegar em alguns pontos um pouco mais de síntese e de compreensão. Bueno, nosso planeta foi criado, então, com esse projeto de amor, de sabedoria, de redenção, de cura, de liberação.
de todas essas situações não evolucionadas, não evolutivas do universo, incluindo nosso próprio processo, em algum grado, hemos venido para cá para experimentar. Dentro desse contexto, dentro da beleza que esse planeta nos oferece, toda uma situação de reconstruir muitos estados arquetípicos, matriciais da consciência humana, e acá poder então evolucionar, equilibrar nosso karma, em algum momento trascender essa experiência de um ponto de vista positivo e a seu momento, que tecnicamente na espiritualidade clássica era conhecido como círculo não se passa. Quando uno chegava num ponto de estar com seu karma relativamente equilibrado acá, uno podia, como consciência, ingressar em outros anillos de relações fora do planeta e para seus ciclos futuros incluso, pero isso hasta 88 era bastante condicionado por nosso karma. Bien, y las naciones, así como nosotros, son situaciones creadas a lo largo de la evolución de este planeta, en la superficie, bien comprendido, para que esses espaços que chamamos de nações pudieran repartir todo um plano de evolução, todo um plano de crescimento, de equilíbrio, de interações, e em algum momento a experiência de nós como indivíduos, de los grupos, de las naciones, de las relaciones entre naciones, entre continentes y todo eso, pudiera ser en ese espíritu construtivo e na compreensão e entendimento que somos uma consciência humana, independente dessas particularidades que nos caracterizam, de pessoas individuais, de almas individuais, naturalmente, de indivíduos, partes de uma nação, etc. E para isso, o universo ha plasmado em estas nações uma espécie de um propósito. Cada nação tem um propósito, ou tinha, não que tinha arquetipicamente, matricialmente, um propósito, um princípio de atuação, incluso ligado diretamente com o fruto do karma que nessa região, em onde essa nação está estabelecida, um potencial para poder colaborar regionalmente e a nível planetário de uma maneira positiva. Então, cada nação ha recebido um par de impulsos bem específicos, novamente, ligado a esse potencial que tem inato, seja por sua localização geográfica, seja por o tipo de grupo humano que ha sido posto aqui, seja por uma questão telúrica ou energética. A nação tem um pensamento sobre si que determinaria arquetipicamente, vamos recordar esse pequeno detalhe, que arquetipamente representaria um impulso para que essa nação pudesse colaborar a nível mundial, para que a raça humana e o planeta como um todo, como dizia, nos demais reinos, e a expressão do planeta como um todo, pudesse realmente ser uma expressão desse plano de amor, de sabedoria, de redenção, de cura, e todo o planeta junto a ser um processo de cambio. Bien. Então, imagínense as nações hoje que têm propósitos totalmente, quase que egoisticamente construídos por seus governantes, e tanto é assim, e tanto não estão vinculados com essa matriz, que basta que cambie um governo, que parece que cambia todo o propósito daquela nação. Bem entendido, estou falando de uma coisa bastante humana nesse momento, não? O livre-albedrio desses governantes, cambiando um propósito, ou chamando de cambiar um propósito na nação, quando já existe, criado pelo universo, esse pensamento superior, para que essas nações pudessem expressar energias superiores, características específicas da criação. Por exemplo, temos em África um potencial muito impressionante, realmente, hemos visto em um momento um continente em onde se concentra uma expressão do que chamamos de reino animal muito impressionante. O que existe em África, nos parques naturais, é uma pequena muestra da grandiosidade que foi posto em algumas nações desse continente, para que pudessem oferecer ali um ambiente de expressão destes reinos. Também o reino mineral, como a África, em muitas nações tem muitos minerais
que por su vez representariam, dentro da consciência planetária, um princípio de magnetismo e de irradiação. Esse é o reino mineral, um princípio de irradiação. Portanto, a África não tem nada a ver com a África que conhecemos hoje, externamente. Hasta porque existem muitos interesses oscuros dentro disso, mas não é tema de hoje. Estou somente dando o exemplo de como uma região ou algumas nações teriam rol, um papel dentro da consciência planetária e como isso ha sido desvirtuado, desviado e quantas situações resultam desse desvio, não tão importante. Bem, creio que é importante também nesse contexto, para ampliar nossa consciência, reflexionar um pouco sobre o tema de uma diferença que parece que não existe, mas sim é bastante importante compreender, porque isso nos ajudaria bastante a perceber muitas coisas do mundo de outra maneira e compreendê-las desde outra perspectiva, que é o seguinte: uma coisa é um princípio que chamamos de governança e outra coisa é a política. São duas coisas, em minha compreensão, experiências distintas. A política, ela funciona como uma operação baseada em interesses separatistas ou interesses egoístas, sejam eles individuais ou coletivos, não? Em grupos de pessoas, pero é um jogo, há muita manipulação, há muito desvio, há muita bula. Por lo tanto, é uma expressão desvirtuada de um mecanismo que deveria existir arquetipicamente em aquilo que conhecemos como relações internacionais. Deveria ser algo de interações, encontrar terreno em comum para a cooperação em todos os níveis, não? Desde o mais interno, espiritual, até o mais externo e aparente, para que pudesse haver, como um todo, na raça humana, uma interação criativa, construtiva, um pouco mais equilibrada, e não esses disparates todos que vemos hoje. E esse princípio de governança, como eu falava, isso vem de outro nível da consciência humana, vem quando nós estamos coligados com esse aspecto de um governo superior que existe no universo e que ha tentado nesse planeta, especialmente nos mundos internos, criar, não, uma expressão de governo em donde todas aquelas leis, todo aquilo que determina a tomada de decisões, iniciativas, um certo sentido de consequência, de medir a responsabilidade dessas ações, bueno, para a vida planetária, que isso pudesse estar bajo esse acompanhamento, por assim decírselo, desse governo que podemos chamar de espiritual. E aqui podemos ver a distância que nós outros, humanamente, externamente, estamos vivendo, experimentando, testemunhando de tudo isso, arbitrariedades, separatividades, competências, conflitos, todo muito caótico. Isso como resultado, como dizia, não? De que os seres que estão em algumas posições do planeta estão bastante desconectados, descolgados dessa realidade superior, das matrizes, tanto da evolução humana, da experiência humana em si, quanto do planeta, dos demais reinos da natureza, como principalmente do propósito do planeta. Então, hoje estamos realmente submersos em uma situação bastante caótica, bastante confusa, e que não facilita em nada que podamos minimamente criar uma possibilidade de ingressar numa nova etapa, sem que uma grande purificação, que um grande processo pueda acontecer realmente e que podamos estar um pouco menos condicionados por esse tipo de força circundante que está aí praticamente regendo toda a vida do planeta em todos os setores. Bem, é um hecho, é muito importante compreender também muito daquilo de lo que se passa hoje a partir desse enunciado que entre o arquetipo, entre a matriz da situação e todo aquele chamemos de desvio, não? Que como raça humana hemos ingressado, isso cria uma tensão, porque o arquétipo é vivo, está polarizado em arquétipo fora da consciência do planeta, por lo tanto,
tem um influxo de energia muito potente, muito poderoso, que vem do universo para cá. E quando nós vamos nos desviando e alejando dessa matriz, essa matriz, todavia, imprime seu potencial magnético todavia mais para realmente intensificar esse código matricial para que toda a vida do planeta, e nós outros incluídos, pudiéramos contactar, chamado, para que podamos contatar isso e de a pouquinho ir aí tomando contato e identificando-nos com isso e nos âmbitos que fora possível também condicionados pelo karma, começar a cambiar a direção de nossas vidas, etc., e na direção de ser uma expressão desse arquetipo. Então, essa tensão que existe entre o arquetipo, a ideia, o que se passa, essa tensão com tanta força negativa nesse meio, cria um impulso de dissociação bastante importante, incluso alejando de nossa consciência esses impulsos superiores, porque, claro, se essa matriz que também existe dentro de nós, que é nossa alma, se em algum momento não diretamente está próximo de nossa consciência, e a densidade de lo que experimentamos é muito grande, esse núcleo superior empieza a alejar-se um pouco, empieza a mirar tudo isso em perspectiva, porque não consegue conviver com tanta dissociação, com tanto caos, com tanta confusão aqui abaixo, humanamente, mentalmente, egoicamente falando, não? A nível personal e humano, e, por lo tanto, uno pode experimentar, como estamos vendo cada dia mais, processos de tristeza, de dissociação, de depressão, os suicídios, os processos profundos psiquiátricos, e tudo isso é reflexo dessa distância e dessa pressão que existe entre a matriz e a distância da expressão dessa matriz. Bem. Nós outros ingressando um pouco também nesse tema de nosso processo como humanos, eu compreendo que dentro da obra que eu hago parte, lá há mais de 35 anos, fundada por Trigueirinho, como sabemos, sempre ha hecho muito hincapié no assunto de los reinos, de la naturaleza. E nós outros, assim como nós outros temos um código genético, o ADN, que está cambiando desde 88, ou seja, o universo, um novo padrão de conduta, uma nova humanidade, como Norman falava no princípio, não? Esse novo momento da humanidade, isso está baseado num código genético e num projeto genético. Assim como nós outros estamos diante dessa situação que igualmente é matricial e determinante de tudo aquilo que vem, que se expressa através dessa matriz, não? Estamos transitando nessa etapa em onde hemos desvirtuado o código ADN anterior, isso também genera um karma. Isso dificulta bastante que o novo padrão, que o novo código, especialmente que é sembrado bastante nesse centro que conhecemos, não, o centro de Hertz, é sembrado nos planos internos, em nossos espíritos, um padrão de conduta, um padrão interno, que não tem nada a ver com o padrão atual, seria uma outra charla, uma outra história, algo que tem que ser estudado com bastante cuidado, mas eu menciono, porque está dentro do contexto que estou tratando nesse momento. Então, assim como nós outros temos essa vinculação, essa dependência, num bom sentido, estamos condicionados por um padrão genético, igualmente o reino animal e o reino vegetal, mineral, estão aí também sobre sua pressão, sobre seus códigos genéticos, não? Um exemplar de um árvore, de um vegetal, de um alimento, por exemplo, de um maíz. Vamos aqui tomar como exemplo esse grano tão representativo da cultura americana para poder compreender o que estou querendo dizer. Então, o maíz, por exemplo, as diferentes variedades de maízes, ele tem uma inspiração da consciência solar e tem ali um padrão genético básico, original, para poder, luego, combinando, polarizando-se com as condições do planeta e das diferentes regiões, poder ser sua experiência de expressão enquanto maíz, não? E assim poder expressar esse potencial enquanto um código
un código del reino vegetal. Cuando nosotros, como seres humanos, empezamos con el tema de la manipulación genética, nosotros estamos interferindo grave y profundamente en ese gran proyecto genético, tanto humano y espiritual para la raza humana, como también para los demás reinos. Eso viene de la mano de pendencias que tenemos de la época de la Atlántida, de una ciencia de aquel entonces que hacía procedimientos semejantes a esos, pero conducidos por conciencias que no estaban exactamente coligadas e inspiradas desde un lugar de luz, un lugar en donde el plan de evolución es conocido. Por lo tanto, son experiencias puramente materiales, con objetivos puramente materiales y que, por lo tanto, están bastante limitadas desde el punto de vista de la consecuencia y de la interferencia que eso representa. Solo con eso podemos ver cómo nosotros como humanos estamos involucrados en un verdadero lío, en una situación kármica bastante compleja, que así como nosotros interferimos en la evolución de la expresión del reino vegetal, con el tema del maíz, como yo decía, como ejemplo simplemente, también nuestra evolución queda condicionada. Nuestro potencial máximo genético no puede expresarse porque por karma estamos interfiriendo directamente en la evolución de un otro reino, que delante de la conciencia planetaria tiene el mismo derecho que nosotros, como humanos, de expresar allí o que la creación del universo, como quieran llamar, lo pensó, lo tiene como pensamiento, como idea para expresarse acá. Entonces, nuestra situación en cuanto a humanidad es bastante compleja y es por eso también que esas interferencias limitan bastante la posibilidad de nosotros podermos, bueno, mínimamente hacer una síntesis de nuestra humanidad, de ese momento actual y de a poquito ir quizá despertando para una nueva humanidad. Porque sería inconcebible, y creo que nosotros vamos a concordar con eso, inconcebible empezar una nueva humanidad, una nueva situación en el planeta, antes de resolver todo lo que hemos estudiado acá. ¿Cómo podemos pretender, ¿no? O aspirar crear nuevos estados humanos que si la conciencia humana como un todo, a nivel planetario, todavía sigue haciendo todo eso que hemos dado algunos ejemplos acá? Sin hablar del tema de la manipulación genética humana también. O sea, hemos metido la mano en cuestiones que no nos corresponderían en principio. La verdadera ciencia sería una ciencia espiritual guiada por arquetipos, por matrices, o sea, a partir de un punto superior, comprender cuál es nuestro rol acá en el planeta, que comenzaría muy básicamente buscando ese bien mayor, un bien común entre nosotros humanos y también colaborar con el proceso de evolución de los demás expresiones de la creación, que son los demás reinos. Entonces, imaginen todo eso en el escenario mundial, expresándose en situaciones que nosotros llamamos de sociales o humanitarias. Es un escenario bastante caótico, bastante confuso, bastante impredecible, y que no permite que las cosas mínimamente puedan estabilizarse e ingresar o entrar en un ciclo de mínima armonía y equilibrio, ¿no? Entonces, ese tema humanitario que estamos dentro de eso directamente, externamente también, tenemos algunas acciones, algunas regiones del planeta, hemos aprendido mucho en los últimos años sobre eso, interactuando en escenarios bastante distintos a nivel de comprensión, en la pirámide, ¿no? En la arquitectura humanitaria, desde el punto de tomar de decisiones, como Ginebra, por ejemplo, con la parte más, la otra punta, que es África, ¿no? En donde todo eso ahí está expresándose abiertamente, y todo lo que existe por detrás de eso, las manipulaciones, los desequilibrios, las ganancias, o sea, es una situación muy compleja que yo recomendaría prudencia al mirar sobre ese tema, porque también cuando nosotros, como hablábamos antes, que hemos encarnado en un cierto local del planeta, porque allí está un tipo de conjunto de información
de su situación que dice respecto a lo que yo en esa encarnación tengo que vivir. Entonces yo encarno en una nación, sea cual sea, y allí existe una situación kármica implantada, una situación humana, ecológica, bueno, de recursos naturales, de accesos. Aquellas son las condiciones que mi alma determina, junto con los señores del karma, para que yo pueda hacer mi experiencia en esa encarnación y allí aprender algo, equilibrar algo. Pero como es todo tan caótico, como hemos conversado hasta acá, eso acaba que presiona una parte del planeta para migrar de ese lugar, de esa situación, en busca de una condición mejor. Pero como siempre, infelizmente, en nuestro momento actual del planeta, estamos ahí en una situación en donde se sobreponen las situaciones de manera muy caótica. Entonces, lo que llamamos de tráfico de personas, tráfico de trata de gente, bueno, venta de órganos, la venta de niños, la prostitución, el tráfico de sustancias, o sea, se juntaron muchas cosas dentro de una misma situación. Y eso que llamamos de grupo de migraciones o de refugiados, tiene dentro de esa nomenclatura, por así decírselo, muchas cosas mezcladas, que nosotros en primer plano no lo vemos, no lo percibimos, pero son muy complejas. Entonces, para las naciones, las regiones, las organizaciones, aquellos que toman decisiones, aquellos que necesitan acoger, pero también necesitan mantener un cierto grado, bueno, de calidad o de mínimamente calidad, en donde están combinando eso con la población o con la gente migrante y entrante, es bastante delicado. Una cosa era no passado, enquanto havia, sempre houve isso na evolução humana, um processo de migração espontânea, essa circulação em torno do planeta, prevista desde um princípio nômade de nossa humanidade, em um certo momento, justamente dizia respeito a que nós tomáramos contato com diferentes regiões do planeta e, bajo esse impulso, poder evolucionar. Pero hoy es muy distinto. Hoy los intereses por la migración o son por un conflicto, o son por cuestiones materiales, o por algunas ilusiones de que en otro lugar será mejor, o por alguna situación puramente material, o por una trata. O sea, esa situación entre refugiado, migrante, emigrante espontáneo, emigrante forzado, la migración interna, como existe, por ejemplo, en muchos países de África, existe también en Colombia, en Venezuela. Entonces, ese proceso genera un caos kármico interno importante, que realmente tenemos que reconocer que para administrar todo eso, precisaría que tuviéramos la posibilidad de, bueno, mínimamente tener una inspiración de a cada ciclo, en una situación, organizarla mínimamente y ver dentro de aquello cómo seguir adelante. En ese momento, cerca de 33 conflictos importantes en el planeta, sendo que dos de ellos son un poco más evidentes, un poco más, bueno, expuestos públicamente, que son la situación de Oriente Mediano y la situación de Ucrania, pero existen muchos otros más, en muchas regiones que viven una miseria y una situación mucho más aguda do que esas, pero que no son noticiados, hasta porque, como sabemos, la mídia, que también determinaría una otra charla, está muy condicionada por un pensamiento ideológico, una tendencia que no facilita para nada que la población como un todo pueda ter minimamente uma luz, uma compreensão sobre o que está acontecendo, o que pode generar uma condição de uma melhoria de vida, não? Bien. Nosotros entendimos, dentro dessa questão humanitária, antes de partir para a conclusão da charla, com o tema que Norma ha proposto, a nova humanidade e a consciência crística. Dentro desse contexto das respostas humanitárias, nosotros entendemos que nossa participação dentro de esto es ingressar com um espírito, uma intenção lo mais neutral possível para que nuestro, vamos usar una analogía de una reacción química. Intenten acompañar.
Estamos ingressando numa situação uma situação migratória ou de uma situação humanitária, e aquilo genera uma química, uma combinação de elementos que intentam ali acomodar-se para generar minimamente uma situação química minimamente equilibrada ou funcional. Mas muitas vezes, tanto a população, os indivíduos entrantes e a população local têm um karma entre si, têm situações que não permitem de todo ou minimamente que haja ali qualquer princípio de solução, porque são substâncias químicas incompatíveis. Espero que estejam me acompanhando. Então, o que nós entendemos como resposta humanitária, para nosso caso, não, de fraternidade, missões humanitárias, ingressarei como um elemento neutral que pueda polarizar-se com as diferentes demandas e necessidades e tentar harmonizar diferentes aspectos involucrados nessa situação e promover minimamente um fluxo de interação que pode generar uma solução. Porque, infelizmente, hemos constatado e confirmado mais uma vez que as situações humanitárias, muitas são quase que criadas artificialmente para generar toda a precariedade que existe, e aqueles que generam a situação humanitária indiretamente são aqueles que depois vão a brindar assistência humanitária. Portanto, uma questão um pouco rara, não? De quizá de aceitar eventualmente por um primeiro momento, mas se vamos mirar bem, existe sim uma espécie de manipulação em onde se genera a pobreza, se genera a miséria, se genera ou se extrema a explotação de los reinos, não? Se destruyen regiões inteiras, se promovem competências em vários níveis e logo, quando a situação já está implementada, ali se demanda um tipo de intervenção internacional e colaborativa, e o que vão aí poner plata ou alguma situação são aqueles que engendraram ou que iniciaram essa mesma situação. Por lo tanto, não tem muito sentido, não é algo previsto, em princípio, na evolução da raça ou do momento planetário, que pudesse passar esse tipo de situação. Porque uma coisa, por exemplo, é imaginar que em Islândia, para dar um exemplo típico, em Indonésia, ali emerge um vulcão, ocorre o que chamamos de um desastre natural. Por lo tanto, emerge também uma situação humanitária a partir desse desastre natural e as agências dos organismos se dirigem para essa região para brindar assistência humanitária assistencial imediata devido a uma situação na natureza que não foi causada por um conflito generado pelos humanos, como uma guerra, por exemplo. Então, são origens muito distintas, muito diferentes, que demandam, por lo tanto, ou demandariam uma madurez importante para discernir e como interactuar dentro disso. Então, se nós outros, enquanto organização, enquanto indivíduos voluntários dentro dessa organização, vemos nossa intervenção em regiões e nações, em situações como uma substância química, ou vendo a nossa analogia, uma substância que pode ingressar aqui, tentar compreender o contexto, fazer uma análise de contexto e como colaborar para que aquele karma involucrado pueda minimamente encontrar um ponto de saída, não? Um ponto de polarização positiva e generar, o quanto antes, o que chamamos de um princípio de desarrojo. E aqui tem que ver muito também com o tema desse seminário, não? Desse congresso, que é o tema da economia. Nós outros, como seres humanos, hemos chegado em um ponto, como um todo, em donde fomos quase que obrigados a pensar que temos muitos direitos, mas temos poucos deveres, ou nenhum dever. É decir, nos acostumbramos ou fuimos empurrados para um lugar de pensamento, um lugar de compreensão que temos que receber, temos que ser assistidos e não que temos que participar desse processo de lo que necessitamos. E aqui é um ponto bastante importante que delimita, que separa muito claramente a atuação de Fraternidade Missões Humanitárias Internacionais delante de outras organizações. Porque nós outros, aunque sim atuamos também em emergências,
Também brindamos assistência imediata, também oferecemos, não somente nossa própria presença e atuação, sino que bens materiais, quando é necessário, nesse primeiro momento de alguma emergência. Mas o mais importante é compreender esse princípio em onde termina a fase assistencial e entra, o quanto antes, uma fase de desenvolvimento. Ou seja, no primeiro momento que é possível já ingressar naquilo que chamamos de participação comunitária, que é uma maneira de todos os involucrados em uma situação tanto os refugiados, migrantes, ou gente que está aí experimentando algum desastre natural, puedan juntos promover ambientes para equilibrar lo que ha pasado o lo que está pasando y caminar na direção de um desarrollo, de uma solução. E é por isso que hago hincapié aqui em uma parte que Marta, que Norma ha hablado no princípio, que é esse Centro Cultural e de Formação Indígena que temos aí presente em nossa resposta com os venezuelanos, porque quando, depois de, praticamente 5 ou 6 anos, trabalhando com albergamento somente, acolhendo os venezuelanos, hemos visto que era momento já de criar um ambiente, uma possibilidade, uma solução duradoura. Então, hemos criado, junto com a Operação Acogida, que era a resposta oficial do governo brasileiro para toda essa situação, um ambiente de capacitação, de treinamento, portanto, diretamente ligado com a subsistência, com a autonomia dos indivíduos e dos grupos, para que isso pudesse criar uma igualdade de oportunidade, de capacitação, para que pudesse haver um desenvolvimento individual e coletivo independente e não assistencial, apenas dentro dessa situação, desse contexto. Então, existe, dentro do pensamento coletivo, nosso hoje, como sociedade, uma tendência muito forte de assistência por parte de muitos governos, como se nós, como indivíduos, fôramos passivos e dependentes dessa assistência. Isso limita, sobremaneira, o potencial que temos para desenvolver, para expressar, não somente individualmente, mas coletivamente também, e promover, portanto, o que pudiéramos considerar minimamente, dentro desse ciclo, uma economia um pouco mais equilibrada, é decírselo, que os indivíduos puderam deter algum conhecimento, poder brindar para a sociedade algo útil para a sociedade e poder ser senhores, por assim decírselo, em algum grado, de seu próprio futuro, participando ativamente com seu próprio esforço, trabalho e capacidade dessa sociedade, com a economia que arquetipicamente, para esse ciclo que estamos transitando, de transição, preveria, aunque todavia não ha ocorrido isso, a não ser em uma escala muito pequenita, em pequenas regiões de algumas nações, que nós chamamos de cambio de bienes. É decir, eu cultivo arroz, e você cultiva maíz, e o outro cultiva, zapallo, e nós compartimos na feira, nosso ambiente coletivo de comunidade, compartimos allí, estabelecemos um princípio, um parâmetro de troca e vamos mutuamente, ajudando-nos mutuamente a sobreviver e a viver, não? E aqui é um ponto muito importante em minha compreensão, Norma, que é o seguinte: nós não fomos criados para sobreviver, nós fomos criados para, tocar esse arquetipo, essa matriz para o projeto humano, e aqui expressar isso que podemos chamar também de espiritualidade, que tendria, em um primeiro princípio básico, de uma relação fraterna, equilibrada, respeituosa com os humanos e logo também com os demais reinos da natureza. Então, hemos nos distanciado muito desse princípio e quanto menos podemos falar hoje de troca, não? Porque existe hoje uma verdadeira explotação tanto da natureza em si mesma, dos recursos naturais, como uma apropriação desses recursos, não? Centralizado em muito poucos, e, portanto, falar de economia, sobre tantos desvios, sobre tantos desequilíbrios, sobre tantas situações, que é algo um pouco abstrato e fora do contexto.
¿no? Y es por eso que el universo ha brindado siempre en muchos ciclos, ¿no? Una posibilidad de que pequeños grupos pudieran ir despertando dentro de toda esa situación y creando núcleos de trabajo, pequeñas comunidades, pequeños grupos en donde pudieran retomar, ¿no? Intentar vivir todo ese patrón, o mejor, voy a corregirlo, buscar contratar essa matriz, esse pensamento arquetípico e matricial para o projeto humano e de a pouquinho ir regenerando esse projeto que também se expressaria nesses princípios não sociais, econômicos, educacionais, etc., que promoveriam uma experiência humana um pouco mais equilibrada, um pouco mais harmoniosa e não tão dispare como vemos hoje, não? Bueno, para concluir, como ha mencionado el tema de la nueva humanidad, nosotros entendimos que una nueva humanidad existe en el pensamiento del universo para ese planeta, y no porque nosotros lo merezcamos o porque nosotros lo deseamos, no, es porque es parte del momento cíclico del planeta de tener una humanidad polarizada, anclada en la cuarta dimensión, sobre la influencia de un código genético que no viene del reino animal, por lo tanto, no agresivo, un punto de impulso matricial genético que prevé un otro tipo de relación cósmica, humana e interior, por lo tanto, completamente distinto do que vivimos hoy, y necesitamos aceptar, o que sería de mucha sabiduría, aceptar que estamos en el final de un ciclo, estamos transitando en essa transição planetária, estamos dentro desse caos, com um grande torbellino, um grande vórtice de energia, com tudo isso junto. O karma nosso, el coletivo, as situações artificiais, como por exemplo, como eu dizia, o tema genético, por exemplo, e o tema da relação com os reinos da natureza. Somente com esses dois pontos já vemos a pressão que hemos criado no planeta. E a preparação para minimamente ter um karma positivo, aberto, individual, para contratar essa vida interna do planeta, em donde reside, habita, se polariza, eventualmente, um padrão para uma nova humanidade. De novo, eu praticamente não me gusta abordar ou mencionar aspectos que logo não se podem aprofundizar porque dariam um pouco incompletos. Mas como eu mencionei antes, nosso planeta existe como uma consciência planetária e nos planos internos não tridimensionais do planeta existem núcleos de consciência em donde tarefas específicas ligadas com a evolução do planeta estão ali, irradiando e tentando nos ajudar nesse momento para que podamos transitar nesse momento planetário. E esse ponto de uma nova humanidade, isso está polarizado em um nível hierárquico espiritual que se conhece ocultamente como a consciência del Manu, uma consciência que recebe, digamos assim, a matriz, o arquetipo de uma nova raça, e, por lo tanto, a raça futura, uma nova humanidade, está aí polarizada nessa consciência do Manu, que, dentre outros ambientes do planeta, está polarizado naquele ambiente que chamamos de Serra del Roncador, em Brasil, em um templo de Ibés, e allí essa consciência tem sua polarização e está como que trabalhando nos planos profundos para que nós, como mônadas humanas, podamos receber esses impulsos e recebendo-los, decodificá-los, mudar a proporção de isso para nossa consciência humana e aqui fora, humanamente, conscientemente, a ver o que nos corresponderia colaborar para esse despertar e para essa síntese que todos necessitamos viver, sim ou sim, para poder minimamente ingressar nessa situação de estar em contato com uma nova humanidade, que seguramente será completamente distinta do que vemos hoje. Não será um processo superficial de purificação, como ha sido em outros ciclos. É uma mudança de ciclo
mucho más profunda y determinante de que cuando fue en el reino de Lemuria, de Atlántida. Estamos realmente en un momento cíclico distinto. Es un gran ciclo planetario que se finaliza. Por lo tanto, todo lo que hagamos en ese momento de transición será para colaborar con la transición, colaborar con la purificación que mínimamente nos coloque em contato com essa matriz, com esse arquetipo, para que podamos, a seu momento, em seu momento, começar a interactuar um pouco mais, digamos assim, com esse arquetipo de uma nova humanidade, para que a seu momento, não sabemos quando isso será viável, podamos começar a sembrar algo desse novo padrão de conduta. E é muito complexo sobreponer um novo padrão de conduta con la situación actual planetaria, que es muy caótica, no solamente externamente, por distintos karmas, ¿no?, que estamos experimentando individual y colectivamente, sino que vibracionalmente, energéticamente, como que un choque, un impacto de energía bastante distinto, y un padrón totalmente inmaterial y matricial, con aquello que hoy experimentamos, que en verdad um momento de purificação, de limpeza, de realmente nos fazer algumas sínteses, são essenciais isso, para que podamos eventualmente entrar numa nova etapa. Então, isso com respeito a uma nova humanidade. E com respeito ao que a Norma falava, para concluir e abrir para perguntas, o tema da consciência crística, que é uma consciência matricial, regedora, que governa, por assim dizer, todas as matrizes. Acá cuando hablamos de conciencia crística, no estamos hablando de ninguna referencia religiosa de un grupo específico. Estamos hablando de un nivel de contacto con la energía matricial universal que ha estado siempre en el planeta, expresándose en las diferentes religiones, grupos, individuos, siempre convergiendo para ese aprendizado esencial del planeta, que es hacer essa experiência de redenção, de cura, de purificação, bajo esse rayo muito básico de amor, sabedoria. E essa consciência está pressionando novamente, porque isso é a matriz do novo código genético, emerge desse princípio crístico. Então, essa consciência crística está pressionando para ingressar no planeta, e nessa pressão, e nesse ingresso, nessa combinação dessa energia, com todo esse caos que hemos estudado anteriormente, isso promove muitas situações. Volvendo ao nosso exemplo de uma combinação química, é um tipo de substância muito distinta da química que se passa no planeta hoje, condicionada pelo karma, por livre-arbítrio, por muitas situações que realmente são incompatíveis com esse processo matricial crístico. Por lo tanto, isto vem justamente para promover todo um cambio nessa reação química, uma purificação, uma preparação para o que vendrá. Por lo tanto, é algo bastante importante. Todos nós, independente do tipo de compreensão que tenhamos sobre esse processo, vamos observar que isso está aí, já se passando. E, isso, o único que vai passar com isso é intensificar-se. O único é que esse impulso vai aumentar, vai promover um pouco mais de pressão, e nós outros vamos ver como cada um vai decidir polarizar ou não sua consciência, limpar ou não sua própria consciência e, por lo tanto, colaborar mais ou menos para todo isso que está se passando no planeta hoje, não? Bueno, Norma, creio que hemos hablado de temas amplíssimos acá, que necessitariam, em verdade, cada um de ellos muitas horas para profundizar, pero siento que foi uma boa apresentação enquanto um tema como um todo. Creo que he podido crear una línea de entendimiento coherente, amplio a la vez también, pero imposible profundizar todo eso en un par de horas, ¿no? Así que no sé cómo você quiere conducir ese momento final, o usted mismo perguntar, o que alguien sea para preguntas del público, o si la gente te pregunta, o se lo filtra y me envía la pregunta. Ahí estamos. Vamos a abrir, muchas gracias, Fray Luciano. Vamos a abrir el chat y mientras recibimos las preguntas de nuestros amigos para trasladárselas a Fray Luciano,
me permito iniciar, bueno, ha sido muy enriquecedora y hay muchas aristas, muchas variables para hacer un diálogo, ¿no? Y un par de consultas por mi parte, simplemente para abrir el juego, Luciano. Si ese proceso de purificación planetaria se intensifica, que a la luz de lo que usted ha vertido y de lo que muchos ya sentimos que va a ocurrir, ocurra, no importa cuándo, el tiempo acá no es importante. ¿De qué manera podemos agruparnos para realmente que esa participación comunitaria o colectiva tenga la eficacia y la efectividad que se necesita en este tiempo de inflexión planetaria? Acá ya no hay más tiempo en términos de tercera densidad. Y creo que la gente, entre lo que usted refería, que ese es un tema que lo respeto totalmente, el tema de la depresión, de los problemas psiquiátricos, del colapso mental que hay y que va a haber. Dejemos eso aparte, pero esa población de gente informada, con habilidades, dones y talentos desarrollados profesionalmente, pero que no toman la decisión, el coraje y la voluntad de actuar. Y este es el momento de la acción. Acá creo que falta un impulso, que ya el impulso crístico está más que claro, de la jerarquía nos está hablando de eso desde la instrucción en 2013 a partir de la Orden Gracia y Misericordia. Creo que todos los que estamos imbuidos de esto ya hemos entendido que no hay más tiempo, pero no se termina de accionar, de ejecutar grupalmente. Lo hablábamos recién con nuestro disertante anterior. Somos pocos y encima los egos espirituales están a la orden del día. Entonces, ¿de qué manera poder actuar, accionar? Estoy hablando desde este territorio, desde Argentina. Estamos hablando en ERCS, sembrando una semilla para la información, la divulgación y la verdad. Y de la verdadera libertad, no de la que nos quieren vender. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esta gente se convoque, nos coordinemos, dejemos los egos de lado y que el espiritual es el peor de todos y poder accionar? ¿Cómo hacemos? Ustedes que tienen, yo creo, no creo, estoy absolutamente convencida de que son los únicos en el planeta Tierra que han logrado conformar grupos, y yo que hace más de una década que los sigo y he visto los procesos evolutivos de cada uno de ustedes, y me permito considerarme amiga de muchos de ustedes, y he visto los procesos internos, de qué manera, con qué arduo trabajo los han llevado adelante y han podido vencer el ego espiritual. Necesitamos de una comunidad como la de ustedes, que tienen la experiencia, la expertise, la profesionalización para que nos guíen. Y lo digo públicamente, acá no se trata de seguir creando comunidades hiponas, de hippie viene la palabra. Se trata de crear comunidades profesionales con las habilidades de 3D que todos tenemos. Necesitamos abogados, ingenieros, arquitectos, necesitamos eso. No necesitamos gente que se quiera vivir a comunidades desnudos y antisistemas. Pero ustedes tienen ese bagaje y esa experiencia. ¿Estarían dispuestos, Frei Luciano, se lo digo, pero ahora y le aseguro que no lo he pensado antes, estarían dispuestos a darnos esa guía profesional que ustedes tienen de haber conformado el grupo humano que tienen? Digamos que desde el punto de vista de ese plan que había para esta humanidad, en la década de 70, 60, 70, la jerarquía dio un impulso bastante fuerte para que los grupos que estaban, para que las almas, en verdad, que estamos hablando de grupos, tenemos que hablar de almas, ¿sí? Los grupos no son un conjunto de gente, porque juntar gente afín, en general, no da cierto. La competencia empieza enseguida y no da cierto. Los grupos son agregados por un principio de alma, por un polo central magnético que los reúne y que los madura alrededor de una propuesta. En la década de 70, 60, 70, la jerarquía ha impulsado fuertemente la creación de comunidades, que la gente se alejara de los grandes centros, que ya se venía a venir las fuerzas, ¿no? Fuertes, como vemos hoy, sueltas. Entonces, crea comunidad en el campo para que la gente pudiera estar en contacto con la naturaleza, con los demás reinos, no de manera, bueno, disfrutando solamente, mas digo, una relación evolutiva. Eso no ha pasado. Infelizmente, en la década de 70, los grupos se reunieron para hacer otra cosa,
se desencadenou o tema das drogas, de outras coisas, estamos tendo muitas sectas, muitos suicídios coletivos, muitas situações que não têm nada a ver com o plano do universo. Por lo tanto, quando chega esse momento cíclico, de 87, 88, essa consciência que conhecemos como trigueirinho, houve esse grande impulso, não, ligado com Saruma, e ha assumido a possibilidade de, bueno, fazer uma oferta para essa comunidade, que chamamos de Comunidade Figueira, que foi a matriz e o princípio de tudo isso, baseada em princípios, em bases, em pilares, em situações que seriam humana e animicamente pilares consistentes, éticos especialmente, para ter alguma consistência mínima em generar uma vida grupal que não fuera um campo de batalha de egos espirituais ou humanos que seguramente, como a grande maioria da comunidade em todo o mundo, cedo ou tarde se desvanecem. Como temos muitos exemplos de comunidades hasta grandes que luego, em certo momento, por a disputa de poder, do controle, da plata e tudo isso, se perderam porque se descolgaram dessa matriz. Então, volvendo a tua pergunta final, pero entendi importante contextualizar a obra nossa, que hoje somos 37 filiadas, elas buscam trabalhar bajo estatutos e alinhamentos, incluso jurídicos, bastante focados para tudo isso. Cada um tem sua expressão e sua autonomia. E nós outros temos a tarefa pública, não? Em diferentes segmentos da sociedade, compartimos toda a semilla em sociedade. E sim, temos o que chamamos de vida grupal evolutiva, e dependerá um pouco, Norma, do que exatamente você disse com assessoramento ou consultoria. Isso quizá depois, com calma, você poderia trazer um pouco mais objetivamente o que seria necessário, mas seguramente isso parte, como eu dizia, dessa matriz, pilar e princípio que tem como base o voluntariado, a intenção nossa de colaborar com a expressão de uma obra em onde o que mais importa, como primeiro plano, é, por um lado, o bem comum, enquanto estamos tratando da consciência humana, e uma relação equilibrada com a natureza, ou com o que nós outros chamamos de reinos da natureza, para que pueda haver ali uma expressão da consciência planetária de uma maneira mais equilibrada. E seguramente não podemos ter nenhuma ilusão ou fantasia sobre isso, seremos sempre poucos, será sempre um grupo pequeno, que para tocar nessa matriz e suportar e realmente colaborar com nossa própria purificação, não serão muitos os que vão se abrir para a experiência. Que uno, claro, eu sempre chamo de anixos, não? A humanidade está como que organizada em anixos. E quando você empieza a tocar do anillo mais periférico para um anillo um pouco mais central, esse tema da purificação, para que a consciência humana pueda sair desse estado de involucração, não sei se existe a palavra em espanhol, não, esse envolvimento com as forças negativas, isso determina que uno tem que ter uma determinação bastante clara de realmente, primeiro, dar-se conta de que não está bem, dar-se conta que necessita reubicar-se, recapacitar-se, dar-se conta e aceitar de sua própria purificação e logo emprestar um princípio de uma vida grupal, uma vida individual que esteja voltada para esse princípio de uma possibilidade de cambio. Pero mira, esse cambio vendrá sempre de grupos pequenos, pelo que o mais importante não é o tamanho do grupo, nem o alcance, nem a intervenção desse grupo no mundo. Porque aqui é que tomar cuidado, Marco e Norma, e eu digo acá bastante em primeira pessoa, minha própria experiência em Ginebra, África, etc., não? Perdão. Que é, uno quando ingressa com esse código, que é somente uma parcial de um código muito amplo, pero aquilo que podemos, quando ingressamos com esse código e tocamos essa substância química, isso é como tocar um ácido. É como tocar numa situação muito corrosiva, muito perigosa, incluso, em muitos níveis. Por lo tanto, estrategicamente, vale mais medir a força do código para não ser absorvido por esse ácido e, ao contrário, o quanto a força desse código pode tocar esse ácido, generar um impulso, isso empieza a trabalhar solo naquele ambiente, e eu saco esse código porque o impulso já foi dado a achar.
y yo no me contamino, no sé si me expliqué. Sí, está claro, está claro. Uno da un impulso y sale, y deja que ese impulso trabaje. Por lo tanto, podemos con calma luego estudiar cómo colaborar, pero claro, como decía, hay que ver qué tipo de magnetismo reúne este grupo, reúne las personas, ¿no? Que de nuevo, desde hace más de 50 años, ¿no? La jerarquía ha intentado muchísimas veces reunir esa situación, pero como ese imán, ese llamado, ese punto central, eventualmente no estaba tan seguro, tan bien basado en principios, pilares, ¿no? Y bases que pudieran promover algún tipo de situación. ¿Y qué situación es esta? No es cambiar la situación del ácido, analogamente usando la situación mundial, sino que criar una condición para minimamente colaborar actuando en ese pequeño ambiente con un patrón de conducta minimamente, primero, para equilibrar lo que está pasando y luego, y a su momento, crear alguna condición para un patrón futuro. Pero no vamos, novamente quiero hacer hincapié en eso, es muy importante no crear ninguna fantasía sobre eso, porque realmente el proceso planetario es muy amplio, está siendo, será violento, é uma palavra difícil, pero tá, não encontro outro nesse momento, será violento, porque de igual violento ha sido nuestras opciones en el pasado, distanciándonos, en algunos casos muy conscientemente, de esa matriz, de ese patrón, y por lo tanto hemos participado de esa situación toda hoy que retorna kármicamente como violenta. Así que queda disponible en el futuro, pero no creo que acá podamos ir más allá de que esa abordaje un poco más Ahora, general, ¿no? le hago una pregunta. Ya voy con el resto, no crean que no se los voy a trasladar y lo dejamos tomar un poquito de agua. Pero le hago una pregunta. Usted como experto negociador, que es con organismos internacionales, supranacionales, gobiernos y demás, ¿qué conviene a la hora de crear un núcleo? Voy a ser muy cuidadosa con las palabras. Un grupo de participación comunitaria, para decirlo bien en 3D, pero que tenga el impulso suficiente como para generar cambios y dar la ayuda humanitaria que va a haber que dar cuando pase lo que tenga que pasar. Queremos ser muy cautos en lo que estamos diciendo y no queremos sonar apocalípticos, pero por favor, elevemos el nivel de conciencia y démonos cuenta de dónde estamos parados. Entonces, ¿de qué manera usted, con su gran experiencia de lograr acuerdos, alianzas con estos organismos que ya sabemos lo que son, qué conviene, acercarse a ellos o no? No sé si soy clara. Mira, nosotros, creo que sí, si no fue clara, yo contesto y usted me corrige. Digo, del foco de la pregunta. El punto es así, como la analogía que yo usé antes de la sustancia que eventualmente transportamos y ese ácido que encontramos. Llamemos de ácido que queda claro para todos o qué significa, ¿no? Algo que es disociativo, que es, bueno, todo que un ácido representa. Nosotros tenemos que realmente medir muy bien el tamaño de nuestras piernas y la fuerza que podemos tener para interactuar con cosas tan grandes, tan malignas, tan manipulatorias, y no nos perder dentro de eso. Y para eso que hemos encontrado como chave es sermos auténticos, no tener ambiciones en ese sentido, tenemos sí la aspiración de siempre y cuando posible alguna interacción que no comprometa nuestros principios, bases y pilares. Eso es muy importante. Que en este campo humanitario especialmente, o social, o político, económico, como quiera llamar, uno siempre está en contacto con un cierto nivel de poder, ¿no? Y cuando usted entra en ese contacto con la matriz del poder, es muy fácil organizaciones pequeñas o que necesitan de recursos, no que dependen de alguna manera de ese ácido, empiecen a comprometer sus valores para tener algún beneficio material. Y si uno entra en ese juego, ya está hecho. No vale a la pena ni seguir porque ya no va a poder hacer nada. Por lo tanto, desde un principio, siempre mantuvimos nuestra neutralidad, nuestra dignidad. Nosotros somos así, hacemos así, le gusta, le interesa, quiere recibir.
Y hoy estamos actuando con grandes organizaciones del este europeo, con Rumania, con Hungría, con Polonia, con Ucrania. Hacemos lo que podemos con capacitación, con entrenamiento, con ese código durante la capacitación, pero cuando eventualmente percibimos que la línea amarilla está siendo traspasada, simplemente levantamos la línea nuestro límite, bueno, mira, hasta acá. Bien. Y no violentamente, ni disociativamente, no, simplemente paramos, no nos interesa. Por más plata que haya involucrada, por más promesa de recursos, todo eso, no estamos ahí, no estamos en eso en función de recursos, estamos en eso en función de sentimos, estamos convictos que sí tenemos un aporte de conciencia que se refleja en procedimientos hasta humanitarios, de protocolos y todo eso, se traducen en esas acciones, pero no dependimos de esa cuestión de poder, ¿no? Que la negociación en ese sentido es un elemento muy fuerte que es el poder en sí mismo, sea poder político, económico, religioso, lo que sea, y el poder financiero para estar ahí. Entonces, la línea que determina es, nosotros podemos ofrecer eso, somos eso, conocemos eso, no conocemos aquello, no queremos demostrar algo que no somos. Muy importante eso, ser auténticos. Y vamos hasta donde es necesario y percibimos siempre muy claramente el momento de dar un pasito atrás y mantenernos en algún ámbito en donde podamos mantener nuestro código sin comprometerlo y naturalmente sin comprometer los voluntarios que hacen una donación importante de su vida para estar dentro de ese tipo de contacto, que realmente contactar ese ácido no es para muchos, no es para muchos. Le digo que estar en Ginebra es bastante delicado, hay una vibración de poder mucho más Es fuerte eso. escondida que podemos imaginar, ¿no? Y si no estamos muy vigilantes, muy atentos, somos como que engolidos, ¿no? Absorbidos por eso. Por lo tanto, ese principio de consolidar dentro de uno primero y luego transitar en la periferia, pero manteniendo ese vínculo con el interno, con la calidad, y ahí ir siguiendo las cosas así como se presentan. Bien, bien. Voy a leer los comentarios. Comienzo acá. A ver. Bueno, comienzo con esto. Dice, los que más destruyen la tierra y crean lo que llaman cambio climático son los que echan chemtrail desde el cielo cada día. Sostenibilidad es importante, pero no depende de nosotros como nos quieren hacer creer. Lo están instrumentalizando el cambio climático para crear más miedo y control. Bueno, es un comentario, gracias. Cuán cierto, dicen, las manipulaciones genéticas, los transgénicos, son una vergüenza, no queda maíz, no genéticamente manipulado, ni siquiera el que llaman orgánico, la soja es otro tema, y las inoculaciones. Bueno, si un día controlaran, manipulan Internet, el acceso a Internet mucho más que ahora, ¿cómo podremos organizarnos para luchar para la nueva tierra? Con el tema de la censura y de Internet, es la pregunta, Fray Luciano. Bueno, dentro de la literatura clásica, ¿no? Tenemos el trabajo de la teosofía como fue una expresión de la jerarquía, ¿no? Y el maestro tibetano siempre había dicho que en su momento las radios irían al gobierno, que es otro tipo de frecuencia, es otro camino de la comunicación, y que a través de la radio, los grupos y la gente que está en esa onda positiva iba a poder comunicarse entre sí. Y que también por los medios de comunicación, incluso la Internet, hoy que ni siquiera se imaginara eso 50, 30 años atrás, ¿no? Eso promueve todavía muchos beneficios. Yo particularmente siento que todo que es aprobado y que logra concretarse en el planeta, como por ejemplo la situación de la Internet actual, eso fue autorizado por la propia jerarquía, obviamente, y no será tan fácil restringir o manipular ao punto de que no tengamos lo que necesitamos. Tenemos que tener presente que nosotros como seres humanos estamos siendo muy acompañados, ¿no? Así como la conciencia del planeta, por conciencias superiores que están acercándose y presentes acá, en verdad, ya se hace más de 30.000 años, ya preparando ese momento de ahora. Por lo tanto, tenemos que aquietar un poquito, bajar un poquito la temperatura, recordar dónde estamos, o qué queremos, quiénes son nuestros coligados, incluso estas conciencias, ¿no?
Y más allá de un vínculo personal con eso, con aquella jerarquía, no se está hablando de eso, ¿no? En cuanto al grupo humano, estamos siendo mucho asistidos y seguramente, si estamos haciendo, aquí va la clave importantísima para esa charla, si estamos haciendo cada uno a nivel personal, realmente personal, o que nos corresponde, es decírselo, estamos viviendo o que ya comprendimos, esto, eso es que crea la condición y abre la puerta para todo lo demás. Claro. Fuera eso, es un juego de palabras, de narrativas, de explicaciones, de no sé qué. Eso nos llevó en los últimos 60 años a nada. A nada, a nada. Que verdad. Una de las fundamentaciones de este Congreso, Fray Luciano, es lograr esta relación entre geopolítica y ascensión, ligar todo lo que está ocurriendo, que estamos materializando con nuestros propios procesos ascensionales o de verticalización. Cuando entendamos eso, creo que el nivel de conciencia va a aumentar amplificadamente. Ahí se termina el victimismo y la culpabilización y todo lo demás. Es tan simple, no tan simple, no es simple porque es un arduo trabajo, eso sí, vamos a seguir. Hay una minoría silenciosa, creo que acá en Argentina es un pueblo adolescente adormecido, pero aún así podemos unirnos para ir dándole forma poquito a poco. Bueno, es esperanzador ese mensaje. ¿Cómo ve la situación de Argentina, Frei? No desde el punto de vista político ni ideológico, sino casi le diría suprafísico. Tomando lo que usted dijo, desde el nivel o cómo está hoy la posible digamos, la viabilización de la expresión del arquetipo de Argentina, el arquetipo espiritual de Argentina. Bueno, nosotros desde 88, cuando Figueiredo encuentra con Saruma, empiezan ali una serie de publicaciones, de revelaciones de aquello que llamamos de centros planetarios y retiros intraterrenos, ¿no? Hay más de 70 libros publicados por Figueiredo, en donde se apresenta a la humanidad parcialmente e inicialmente algunos de esos retiros y algunas regiones del planeta, incluyendo Argentina, la península ibérica, la región incluso del este europeo, de los polos, algunas regiones específicas del planeta en África todavía a revelarse. Tiene un potencial muy grande porque tiene en sus planos internos suprafísicos esos núcleos de conciencia que han sido plantados, por así decirlo, de alguma maneira, ou implementados ou colocados nessas regiones para justamente, incluso se valendo de toda la, contando con la situación histórica, espiritual, mística de esas regiones, crear una condición para que los humanos de superficie pudieran ser ayudados y las almas y los seres internos serem ajudados a vivir esse processo de purificação, de realineamento com esse propósito e a pouquinho colaborando com isso, especialmente com algo que nós outros nos olvidamos completamente, que é uma possibilidade que o ser humano tem de irradiar. Não? Imagina, um mineral, que é um reino chamado inferior, não inferior do ponto de vista comparativo nem pejorativo, mas inferior enquanto desenvolvimento de consciência. Não? Se o mineral irradia, chega a generar incluso, não, o que chamamos de energia nuclear. Imagina um ser humano, o quanto não poderia irradiar. Como um ser humano coligado com ERX, com Talampaya, com os centros que existem na Argentina, não poderia irradiar silenciosa e anonimamente. Lo primeiro, isso nos pacificaria muito, ser uma colaboração muito importante para a consciência coletiva, porque, na verdade, muito do que nós sentimos de la irradiação do planeta. Me apareceu um símbolo acá, não sei de onde apareceu, pero está. ¿Qué pasó? É fruto, não sei, não apareceu em alguma tela, mas já se foi. Ya. Bueno. É fruto de muitas coisas que contatamos do coletivo. Assim que a capacidade nossa de eventualmente estar coligada com essa região, com o potencial que a Argentina tem, que são alguns centros planetários, alguns retiros, não? Desse circuito de la hermandad, como chamamos,
Isso possibilitaria que uno pudiera, bueno, primeiro que hay que hacer es aquietarse un poco, ¿no? Haciendo una breve síntesis, haciendo un examen de conciencia, bueno, o que corresponde a mí, no al vecino, al otro, el otro mundo, el otro karma, el otro proceso. Si empiezo a hacer así con el dedito, así para adelante, tengo un problema. Tengo que hacer así con primero, ¿no? Para mí mismo, hacer una buena reflexión, bueno, ¿cuál es mi próximo paso dentro de ese proceso de despertar? Seguramente voy a ser ayudado a percibirlo, a comprenderlo, a emprenderlo, y todo va a empezar a abrirse. Que nosotros fuimos criados para sermos felizes junto con el universo. Essa miséria que vivimos hoje em todos os planos, começando pela miséria espiritual, isso não estava previsto, entendeu, Norma? Assim que não podemos perder a perspectiva de todo o potencial que temos. Para a Argentina tem um potencial muito grande, não? E aí que, bueno, coligar-se disso, coligar-se com isso internamente, e coligar-se com isso não quer dizer somente fazer um exercício espiritual, ou na prática espiritual, que poderia quase aí alinhar-se com a magia. Alinear-se quer dizer abrir-se com consciência para realmente contatar o estado de consciência que o retiro ou um centro planetário representa, e a partir do contato com essa matriz que esse centro, como o Erickson, por exemplo, representa, nessa relação e com uma oferta bastante sincera de não querer nada para si mesmo, estarei simplesmente disponível, isso cambia completamente a situação. E é por isso também que muitas iniciativas na região de Capilla, por exemplo, e tantas outras, não han logrado dar um passo mais allá, porque a iniciativa, a intenção não é pura. Não é totalmente uma oferta para a criação, para colaborar com o planeta. Tem um fundo de um ego espiritual ou de uma expressão que não é exatamente a expressão que esse centro ou retiro planetário entenderia como um princípio. Assim que vamos a simplificar, sim? Não vamos a complicar a vida, que já tem muita complicação Ya tenemos, desnecessária, né? esa es la clave, ¿no? No hacer nada por uno. ¿Cuántas que hay? A ver, ¿dónde vemos que? Aquí. Debemos tener fortaleza y voluntad espiritual, mental y física. Podemos hacer una Wi-Fi en cooperativa. Ah, acá venía por el tema de Internet. Bueno, hay una Internet galáctica, Fray Luciano. ¿Cuándo nos va a ser dada? Usted Mira, que, usted que tiene todo acceso, usted isso que são... tiene acceso a la fuente directamente, usted habla con los jefes, como dice un amigo mío chileno. Usted Não, directamente mira, habla con los jefes, nosotros não, no. não, não me crie problemas, Norma. ¿Eh? Dele. Não, em verdade, toda essa parte mais concreta, né, de como será que a internet é somente a comunicação, mas coisas muito antes são muito mais importantes, não? Temos a água, a alimentação, há coisas muito mais importantes e axiales. E mais do que tudo isso, se em algum momento chegar a passar que os grupos e as pessoas e os países e as regiões querem sim comunicação, e aí seguramente estaremos falando de um final de processo realmente crônico. Estamos falando de um momento realmente crítico. Temos que estar seguros. Se estamos fazendo o que nos corresponde, saberemos o que fazer. Saberemos o que fazer. Bien, bien. Não nos preocupemos, saberemos o que fazer. Em, mire, justo, bueno, no soy la única. Otra pregunta. ¿Usted está en contacto con las jerarquías espirituales, con la Federación Galáctica? Mira, temos que ter um pouco de cuidado com as palavras, não? As Sí. palavras muitas vezes perdem um pouco da proporção ou algo que é inato em todos nós poderia parecer uma coisa excepcional. E há que ter muito cuidado com isso. Lo primeiro, todos os seres humanos fomos criados para estar em contato com o que chamamos de Deus, o universo, da criação, como que queira chamar. A hierarquia divina, cada um de vocês lo tome como pueda. Mas não é nenhum privilégio que uno empiece a contatar-se, e não é contatar-se, em verdade, é encontrar algo que já está dentro de si. Pero é o momento cíclico de eu não tomar contato consciente com tudo isso, é quando uno realmente toma algumas decisões, não? Oferece sua vida sinceramente, não perfeitamente, que isso não existe, mas sinceramente para esse plano de evolução, para que pueda haver, bueno, eventualmente esse cumprimento parcial, não? Será parcial nesse momento de purificação do plano universal, e a partir de a pouquito uno empieza a contatar-se de maneiras diferentes
o melhor, vou me corrigir a mim mesmo. Uno empieza a identificar-se e a tomar consciência, se trata de tomar consciência de aquello que sempre esteve em contato com nós outros. E quem ha dissociado o contato nosso com o que você ha perguntado aí, que usou essa expressão, somos nós outros mesmos. Não é que alguém em algum plano pegou uma tijera e cortou o vínculo e somos agora ignorantes porque alguém cortou com uma tijera o vínculo. Não. Nós outros, por nossas eleições, por nosso tipo de vida, ao longo de muitas encarnações, hemos tomado a decisão de desconectarnos. Pero a oferta de conexão, a oferta de estar em contato com a hierarquia, com tudo isso, ela existe, pero isso existe em função de que nós podamos assumir nosso papel enquanto um ser em evolução e uma humanidade colaborativa com o plano de evolução. E não para ter uma informação superfísica, isso nunca existiu. E se é que existiu com alguém, esse alguém terminou bastante mal, porque não ha podido concretar acá aquello para o qual aquele contato havia sido feito. Não sei se me explico. Claro, Os claro. contatos não são para nos brindar informação, porque nós somos acá na rádio, na universidade, para promover aqui conhecimento e fazer um jogo de poder com informação, com conhecimento. Tomamos contato com a informação para poder potencializar a informação e ingressar nesse plano de colaboração com essa mesma hierarquia para aquele segmento, aquele setor do plano que nos corresponda. Para concluir, uno hace contato com o plano, com a hierarquia, com aquela parte do plano que lhe corresponde cumprir. Se uno, ao receber uma indicação, fruto desse contato, não lo aplica, não lo põe em prática, o contato não faz sentido, não é mais necessário. Claro. Clarísimo. Qué gran maestro, 1000 millones de gracias. Bueno, a ver qué dice. Ah, qué bonito. Bueno, gracias. Creo que este congreso es el inicio de un nuevo camino aquí en esta parte de la tierra argentina. Bueno, gracias. Y aquí nos pasan, bueno, ahí, ¿esto queda, Cari, en el chat? Bueno, el link de IRDIN, que es la editorial de la fraternidad, allí van a encontrar todos los libros de Trigueriños en PDF, gratuitos, en portugués, en español. Lean la obra de este gran iniciado que extrañamos tanto. Y bueno, ahí tienen toda la información. Esta es la última, Karin, ¿cierto? Bueno, hemos terminado con las preguntas por mi parte también, porque hemos tomado un montón de su tiempo. Un mensaje final, Frei, Luciano, y ya lo liberamos. Mensaje que compreendo que nesse contexto o mais importante é, primeiro, a solução está vista e está dentro nosso. E a solução vendrá para cada um, uma solução primeiro para esse princípio de autoconhecimento, de despertar, e não equivocar-se, uma vez mais, de que é um processo simplesmente místico ou informativo ou fenomênico. O planeta é uma consciência, portanto, para que nós podamos viver nesse processo de consciência, de integração e colaborar com o processo planetário, e, por lo tanto, estar profundamente em paz, mesmo transitando em purificação. Isso é parte, não é nada demais. Um animal vive na purificação muito mais sabiamente que um humano, porque não dramatiza, não romantiza, não lo toma emotivamente, lo vive, simplesmente lo vive, não? Nós podemos compreender o processo simplesmente, e nesse processo de interiorização, simplificar, interiorizar, e se perguntar, bueno, mira, com o que eu sei, com o que eu penso que sei, com o que penso que despertei, como posso fazer isso uma palanca, uma alavanca, um movimento para adelante de minha vida individual primeiro e logo, não? Com a expressão grupal e coletiva de a pouquito. E quizá não corresponde a alguns de nós outros ter um movimento grupal. Há que ter muito cuidado com a iniciativa, não? Porque são tarefas muito específicas, muito demandantes. Na verdade, tocar e trabalhar em grupos é sempre demandante, porque nós outros temos karma entre nós outros também, enquanto grupo. E isso sempre vai de ciclo, não? Purificando-se também, sublimando-se, é um processo. Então, como mensagem final, nós somos dignos, hijos de Deus, todos, do universo, da vida, como queremos compreender, e se realmente aceitamos esse princípio, e com amor nos
miramos, ¿no? Para el alto, para las estrellas, y hacemos una oferta. Mira, yo quiero reencontrar eso que he perdido. Quiero realmente sentirme ese hijo de Dios, ese hijo del universo, y cómo puedo, así como estoy, acá donde estoy, sea como sea, en ese exacto momento, cómo puedo, bueno, simplemente decirse, esme acá, yo estoy acá disponible y quiero ver cómo puedo participar de todo eso. Seguramente, con el pasar del tiempo, lo sabrá. Confíe, lo sabrá. Bueno, gracias, gracias, gracias. Estamos todos acá. Nuestro equipo conmovido. Ha sido, bueno, también la disertación con más tiempo. Como yo dije, la frutilla del postre, porque queríamos cerrar con usted este congreso. 1.000.000 de gracias por estar, por la presencia Muchas de gracias. en Argentina. Bueno, viene la Sagrada Semana, también una invitación a que puedan seguir vía transmisión por Misericordia TV todos los mensajes que nos viene amenazando que son los últimos, pero yo creo que sí, que están siendo los últimos porque ya estamos sin más tiempo. Es tiempo de actuar. Escuchemos a nuestro Maestro y Señor todo lo que tiene que decirnos y sigamos en el camino de la humildad que solamente esta comunidad lo ha logrado. Creo que son los únicos que han podido experimentar este atributo divino de la humildad. Tenemos mucho, mucho que aprender de ustedes y lo conmino así públicamente para que nos den su asesoramiento para crear esta comunidad acá en ERX. Fray Luciano, un abrazo enorme y bendiciones. Un abrazo a todos, muchas gracias. Chao. Hasta pronto, gracias. Nos tomamos 5 minutos, no se vayan, tomamos un café 5 minutos y cerramos.